सांग माने नमस्कार जय जगन्नाथ। पूर्व वीडियो रे मु आपण मानक जो गणेश पूजा देखी जाइथिले हांडी धुआर तेली साई ठार आरंभ करी हांडी धुआ छक क्रॉस करी अप टू रेलवे ट्रैक पर्यंत मु आपण मानक वीडियो देखैथिली। रेलवे ट्रैक पर ठारू जेते बेले मु शर्मा छक एबे पहुंची जाइछि। शर्मा छकर प्रत्येकटी मेढ मु आपण मानक ए वीडियो माध्यम रे निहाती भाव रे देखैबी। तो सांग माने देखंतु शर्मा छक ऑलरेडी मु पाखे आसिलिनी। एपटे शर्मा छक देखंतु फास्ट जेते बेले आसिली ना एटा फास्ट तार गेट। तो एई ठारू शर्मा छक टोटाल तार मेढ आरंभ होईछि। आग को देखिबो ए शर्मा छकर मेन सेंटर रे गोटे सुंदर मेढ भी मध्य होईछि ए गणेश पूजा पाई। तो सेठी पूजा होई नथिला किंतु मु पहुंची गली। तो देखंतु ए मेढटी को ठीक जस्ट स्क्वायर रे ए मेढटी घेरी हिछि। आ मेढटीर लुकिंग स्टाइल बहुत सुंदर आ बहुत सुंदर भाव में मेढटी होईछि। आपण माने देखंतु मु स्क्वायर कथा कहूची ए मझी छकरे ही। तो सेपटू आसिले हांडी धुआ सीधा आमर पड़ो। एपट को लेफ्ट पट को देखंतु जो बाइकटा जाउची सेटा आमर बाघवा बिल को रास्ता। देखंतु ए स्क्वायरटा होईछि सब पट साइड आ एपट साइड के आसिले हाटतोटा पड़ो सीधा आमर हांडी धुआ आ एपट मेन रोड एपट साइड तार बैक पट साइडटा पड़ जीवो हाटतोटा। तो एपटटा देखंतु ये पड़ो बाघवा बिल रोड हेटा बाघवा बिल को रास्ता। तो या जगह रे ए मेढटी तैयारी होईछि। मेढटी बहुत सुंदर अछि सांग माने। तो देखि परथिबे तापरे मेढटी मते एते भल लागिला सेतिबे मु एई ठारे ही वीडियोटी भल से शूट करिछि। तो आपण माने मेढ को भी देखंतु तालचेर एथर गणेश पूजा बहुत ही सुंदर होईछि। पूर्व वीडियो में कहिथिली ना हांडी धुआर आपण माने वीडियो देखैथिले मु गोटी गोटी पार्ट आपण मानकू ए वीडियो निहाती भाबरे देखैबी। तो सांग माने देखंतु वीडियोर भीतर पाछ जेहेतु पूजार जेहेतु मु बेला समय जाइथिली पूजा तो होई नथिला। तो सेति पय ठाकुर को मुह घोड़ा जाइथिला। तो देखंतु केते सुंदर भाव में भी सजा जाइछि। ठाकुर को पूजा हेई नाही आउ किछि समय बोधे संध्या लगी जाइथिबो। पूजाटा बोधे संध्या बेल को हेतिबो काहेकि ना एठी प्रबल मेढ जेहेतु सेति पय पूजा हे गोटे टाइम रे ही हेई थाए। तो प्रथम दिन ही मुझे जाइली से लोक मानकर भिड़ भी से दिन में नथिला किंतु राति प्रथम दिन भिड़ हो न हो किंतु तापर राति ठारू निश्चित भाव में तालचेर भिड़ रही। तो मीना बजार आड़े जाई नथिली कहीं तालचेर मेढ गुड़िक सब शूट करूँ। मीना बजार जाई नथिली तेणु देखंतु एठू क्रॉस कर सारा पर आउ किछि समय पर जस्ट आउ 50 मीटर पछकू रहिला आईटे छक। तो ये भी ता पाखरे आगे आउ गोटे मेढ होईछि। तो देखि पार्थिबे सांग माने जस्ट गला परे मु आईटे छक पाखरे पहुँची। आईटे छक पाखरे बहुत सुंदर मेढटी भी मध्य तैयारी होईछि। तो तार वीडियो आपण माने एथिरे देखि परिबे। आउ सेतबेले बेला समय होइतिला ना सांग माने तो प्रबल भोक भी थिला जेहेतु ठाकुरंकर भोग भी आयोजन चलीथिला। तो सेठी मु अटकी गली। तो देखंतु ए जी मु जस्ट आईटे छक पाखरे पहुँची गली। देखंतु ये जो गेटटा लिखा जाइछि ए गेटटा लिखा जाइछि एटा ही साई मंदिर को रास्ता। से गेट भीतर गले साई मंदिर को रास्ता। तो एटा होछि आमे कहि थाउ ना आईटीआई छक गवर्नमेंट आईटीआई तार छक एटा छकर जस्ट आग को देखो मेढटी सुंदर भाव में होइछि। मेढटी देखि पारथिबे सांग माने केते सुंदर भाव में होइछि। तो ये ए मेढ को वीडियो माध्यम आनिबा पाई मुझे अटकी गली। तो ये भी भोगर आयोजन चलीला मुझे ना वीडियो कर सारे। तो जेहेतु लोक मैंने भोगर जेहेतु आयोजन चलीला लोक मैंने केते खाऊँ खुशी रे जहाँ खाऊँ पाख अंचल लोक मैंने सेठी बोधे सेठी पूजा सरी गला फास्ट बोधे पूजा सरी जाइतिला सेतिपई प्रथम दिन रे ही भोगर आयोजन चलीला। तो सांग माने देखि पारथिबे जेहेतु बेला समय लोक मानकर तो भिड़ नथिला। देखंतु एठारे ही लोक मानकर टिके भिड़ थिला जेहेतु भोगर आयोजन चलीथिला ना
ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଆଉ ଏହାର ଗେଟ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଯେଉଁ ମେଢ଼ଟି ହେଇଛି ନା, ଏଇଠି ମେଢ଼ଟି ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଖୁସିରେ କେତେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖୁସି ମନରେ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି, ଭୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଗର ଯେଉଁ ଭୋଗର ସିଷ୍ଟମଟି ରଖିଥିଲେ ନା, ବଫି ସିଷ୍ଟମ ରଖିଥିଲେ ତ ଭଲ ବି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ବି ବେଶୀ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବଫି, କାରଣ ଏଠି ପ୍ଲେସ୍ ନାହିଁ, ଜାଗା ସେମିତି ବଡ଼ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ। ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ, ଖୁସିରେ ଲୋକମାନେ ଭୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଏଇଠି ପୂଜା କରୁଥିବା ତାଙ୍କର ମେମ୍ବର କମିଟିମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବି କମିଟିର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଖୁସିରେ ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ନିଜେ ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ରହୁଛି। ଆଗକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଭୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ, ଯେହେତୁ ଏଠି ପୂଜା ସରିଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଭୋଗର ଭିଡ଼ ରହୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଭିତରେ। ତ ମୁଁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦେଖି ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭୋଗର ଆୟୋଜନ ହେଇଛି, ତ ଏଠି ପୂଜା ସରିଗଲାଣି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୋଗ ପାଇଗଲୁ ନା, ଭୋଗ ପାଇସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ହାଟତୋଟା ରୋଡ଼କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଖାପାଖି ଏଇ ଆଇଟାଇ ଛକ ଠାରୁ ଜଷ୍ଟ ତଳକୁ ଜୟରାମ ଲେଙ୍କା ଏବେ ହେଇଛି। ଜୟରାମ ଲେଙ୍କା ଦେଇ ଜୟରାମ ଲେଙ୍କା ସେ ସପିଂ ମହଲ ଦେଇ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟ ହାଟତୋଟା ଶେଷରେ ଯେତିକି ଆମର ମେଢ଼ ରହିଛି, ତାର ସେଇ ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କର ତାର ମେଢ଼କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛି। ତାଙ୍କର ଭୋଗ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିଲା। ଖୁସିରେ ଯାହା ଭୋଗ ଖାଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫାଟ ଗୁଡ଼ାକ, ଏଇ ଲାଇଟିଂ ଫାଟକ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଇଯାଏ, ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଫାଟକ ଗୁଡ଼ାକ ଦିନରେ ସିନେ ସେତେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ରାତି ଚକମକ ଆଲୁଅରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ହାଟତୋଟାର ଏତିକି ମେଢ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଠି ଆଗର ଗୋଟେ ମେଢ଼ ରହିଛି, ଏଇ ମେଢ଼ଟି ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। এই ହାଟତୋଟାର ମେଢ଼ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗେଟ୍ ରହିଛି, এই ଗେଟ୍ଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ଗେଟ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର, ସେଇଠି ହାଟତୋଟାର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର, ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇଠି ଏଇଠି ତାରିଣୀ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦୋକାନ ବଜାର ବି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏଇଠି ମୀନା ବଜାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଗରୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ୟା ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ମେଢ଼ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ କାଲି ପରଦିନ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେହେତୁ ପଡ଼ିନାହିଁ, ତା ପରଦିନ ଠାରୁ ବି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୀନା ବଜାର ବି ପଡ଼ିବ, ନିହାତି ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ସବୁ ବର୍ଷ ପଡ଼ୁଛି ଏଇଠି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠୁ କ୍ରସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ହିଁ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଛି ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଗେଟ୍ ହେଇଛି। ଆଗକୁ ବହୁତ କିଛି ବି ମେଢ଼ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବାଇପାସ୍ ଛକର ଜଷ୍ଟ ପଛକୁ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତାପରେ ତାଳଚେର ଟାଉନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଠି କ'ଣ ରହିଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି, ସେଠି କ୍ରସ୍ କରି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି। ସେଇ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍କୁ କ୍ରସ୍ କରିବି। ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ କ୍ରସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବାଇପାସ୍ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍, ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦୋକାନ ବଜାର ରହିଛି। ସବୁ ବର୍ଷ ଏଠାରେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ବି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ଆହୁରି ବି ଆଗକୁ ଦୋକାନ ବଜାର ଆସିବ, କାରଣ ତାଳଚେର ଗଣେଶ ପୂଜା ଯେହେତୁ 8 ଦିନ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳିତ ହୁଏ, ମାନେ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ କହିଲେ ନ ସରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ମୁଁ କ୍ରସ୍ କରିଦେଲି, ଏବେ କରିଲି। ତା ତଳକୁ ଆଉ ରହିଲା ଜଷ୍ଟ ବାଇପାସ୍, ଖୁବ୍ କମ୍ ବାଟ।
ବାଇପାସ୍ ଆଉ କମ୍ ବାଟ ରହିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଇପାସ୍ ପଛକୁ ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏଢ଼େ ମେଢ଼ ରହିଛି, ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ମେଢ଼ ରହିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ବାଇପାସ୍ କ୍ରସ୍ କରି ଆସିଗଲିଣି। ବାଇପାସ୍ କ୍ରସ୍ ତ କରିନି, ବାଇପାସ୍ର ଜଷ୍ଟ ପଛକୁ ଅଛି 50 ମିଟର ପଛକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତ ପାର୍ଟ କିନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ।